हेलो फ्रेंड्स मु शुभ्रा आप समस्त को स्वागत करुच्ची मो किचन को वेलकम टू माय किचन। चलो देखिनबा आज रेसिपी आगु को रज आसुची से रज स्पेशल गोटे पोड़पिठार रेसिपी नहीं कि आसी। नॉर्मली रजरे चाउल जंता पोड़पिठा बना जाए किंतु मो घरे केही भी चाउल जंता पोड़पिठा को पसंद करंतिनी। सेतिपई सेमानक पई स्पेशली प्रति वर्ष रजरे मु बिरी और चाउल रे प्रेशर कुकर रे पोड़पिठा बने की रेडी करे। आउ ये पोड़पिठाटी बनैबा जेतिकी सहज खाइबा पई सेतिकी टेस्टी आ देखिबा पई ताठू बेसी सुंदर देखा जाए। पूरा गोटे केक भली पोड़पिठाटे बनिकी रेडी हुए जोटा कि उपरू बहुत सुंदर कलर आसी था आ भितर बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट स्पंजी जालीदार बनिकी रेडी हुए। सेतिपई चलंतु फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करि नबा। पोड़पिठा बनिया पई फास्ट हमकु बिरी आ अरुआ चाउल दरकार। मेजरमेंट पाई गोटे छोट साइज रो गिन्ना किंबा ताटिया सेट कर नियंतु। सेथिरे गोटे ताटिया मु एठी बिरी नेइची जोटा कि चोपा छडा बिरी अछि आ से सेम ताटिया रे दुई ताटिया एठी मु अरुआ चाउल नेइची। दुईटा को अलगा अलगा हमें भिजिया पे छाड़िबा आ सेथिरे पानी देकी भलसे धोई की सफा करि नबा। तापरे चाउल भिजे थिबा जागा रे सेथिरे आमे गोटे चमच मेथी दाना दे दबा और दरकार मुताबक पानी देकी चाउल को भिजिया पे छाड़ी दबा। एपटे बिरी रे मध्य आमे पानी दे दबा। एटी बिरी रे पानी देबा बेले टिके बेसिका पानी देइथिबे काहेकि ना जेते बेले आमे ग्राइंड करिबा सेते बेले ए बिरी रो पानी रे ही आमे पूरा चाउल को ग्राइंड करके रेडी करिबा। एबे आमे ए चाउल और बिरी को 4 रु 5 घंटा पई बतुरिया पई छाड़ी दबा। 4 रु 5 घंटा परे एठी चाउल और बिरीटी भलसे बतुरी हेइची। एबे बेटर बनिया पे आमे गोटे ग्राइंडिंग जार नहीं नबा। सेथिरे फास्ट आमे बिरी को ग्राइंड करके रेडी कर नबा। बिरी को ग्राइंड करबा बेले बिरी को भलसे छांकी छांकी कि नेबे जेमिति सेथिरे एक्स्ट्रा पानी न जाए आ अल्प पानी देकी गोटे बहुत बढ़िया गोटे स्मूथ बेटर बने की रेडी करने। एठी बिरीटी ग्राइंड करबा बेले दुईटी फेज रे ग्राइंड करिवे नहले बिरीटी भलसे चिकन हे की ग्राइंड होबनी किछि दरदरा रहि जिवो। आउ ग्राइंड करबा बेले हमको पानी रो दरकार पड़िले आमे नॉर्मल पानी न यूज करिकी जो थिरे आमे बिरी को बतुरिया पई छाड़ी दिले सेही पानी रो ही यूज करबा। सेथिरु बेटर रे बहुत बढ़िया फर्मेंटेशन आसीते। एबे आमे बिरी रो जो बेटर बने की रखी दिले ताको मिनिमम 5 मिनिट पे हाथ रे गोटे डायरेक्शन में फेंटी नबा। एठी बेटर टी को किछि टाइम फेंटीबा परे देखिबे बेटर रे बहुत सारा एयर पॉकेट बनि आइछि आ बेटर टी बहुत हल्का हे आइछि। ए स्टेप टी को जमार भी स्किप करबेनी नहले आपन पोड़ो पिठाटी बहुत बेसी सॉफ्ट हेबनी। एबे आमे चाउल को ग्राइंड करिया पे से सेम ग्राइंडिंग जार नै नबा। चाउल को मध्य सेतिरे आमे छांकी छांकी दे दबा आ चाउल ग्राइंड करबा बेले बहुत कम पानी देबे काइना चाउल ग्राइंड पे बेसी पानी दरकार पड़ेनी। कम पानी रे बहुत बढ़िया से बेटर बनी की रेडी हो जाए। आ चाउल को टिके दरदरा करके ग्राइंड करिवे हेले पोड़ो पिठा खाइबा बेले टिके रुआ रुआ दाना भली लागि थाए जोटा कि खाइबा पई बहुत भलो लागे। एबे बिरी आ अरुआ चाउल को हाथ रे ऊपर तळ करके भलसे टिके मिक्स करि देबे। तापरे बेटर को आउ 5 मिनिट पई हाथ रे भलसे फेंटी देबे। तापरे ताको कवर करके 5 रु 6 घंटा पई फर्मेंटेशन पई छाड़ी देबे। आपण चाहिले एक राती सारा मध्य फर्मेंटेशन पई छाड़ी परिबे। एठी पूरा राती सारा छाड़ीबा परे देखि परथु बेटर रे केते बढ़िया से फर्मेंटेशन हेई हेइची। बेटर टी केते भलसे फुली हेइची सेते केते बढ़िया से जाली आसी हेइची। देखि परथु बिना सोढार यूज करके मध्य बेटर टी केते बढ़िया से फर्मेंट हेकी रेडी हे जाईची। जदि आपण भी एमिति छोट छोट स्टेप को फॉलो करिवे आपण को बेटर मध्य बहुत बढ़िया से फर्मेंट हेकी रेडी हे जिवो। आ जते बढ़िया से फर्मेंट रे हबो सेतिरु बहुत भलो पोड़ो पिठा बनि हबो। पोड़ो पिठाटी बहुत भलो सॉफ्ट मध्य हबो। एबे आमे बेटर को भलसे मिक्स करि नबा आ दरकार मुताबक बेटर को आमे आउट जगह को काढी नबा कना एटी बहुत बेसी बेटर अछि सेतिरु मु हाफ करके काढी नेइची। एबे बेटर रे मु 200 ग्राम रो चीनी दे देइची। चीनी बदल रे एठी आपण गुड़ रो मध्य यूज करि परिबे। सेतिरे किछि कट्टा नडिया दे देइची आ किछि कोरा नडिया दे देइची आ किछि ड्राई फ्रूट्स को एठी मु ऑलरेडी घियो रे भाजी की रखिची। सेतिरु 2-3 चम्मच पाखाबाकी आमे ड्राई फ्रूट्स नै नबा। एठी आपण पाखरे जे कोनोसी भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थिबो आपण ताको नै परिबे। मु ड्राई फ्रूट्स रे एठी काजू आलमंड पिस्ता बादाम सब प्रकार रो अल्प अल्प करके नै नेइची आ किछि चेरी को एठी मु छोटो साइज टिक टिक करके काटी की नै नेइची जोटा कि देखिबा पई भलो लागिवो। आ बास्ना पई एठी मु 5 रु 10 टी अळेइचो को हल्का टिके गरम करके ता कुटणी रो भलसे कुटी की नै नेइची। सेथिरु पिठाटी बहुत भलसे बासिबो आ सेतिरे अल्प किछि गोलमरिच रो गुंड मध्य देई देइची
ଆଉ 2 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜର ଜାଇଫଳକୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ସାଇଜର ଜାଇଫଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୋରଣୀରେ କୋରିକି ନେଇନେବା। ସେଥିରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ନେବେନି, ନହେଲେ ହାଲକା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ କରିଦେବ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ବେଟରକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବେଟରଟି ବେଶୀ ପତଲା ନାହିଁ କି ବେଶୀ ମୋଟା ନାହିଁ, ଏମିତି ହିଁ ରଖିବେ ଆଉ ଭଲସେ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ନେବେ ତାକୁ। ଏବେ ବେଟରଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିନେବା। ଆଉ ବେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ଟେନ୍ ନେଇଛି। ଏ କେକ୍ ଟେନ୍ଟି 8 ଇଞ୍ଚର ଅଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ଭଲସେ ତାକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେବା। ଭଲସେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିବା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଟର ପେପର ଦେଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ବଟର ପେପର ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ କଦଳୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ କେକ୍ ଟେନ୍ ଭିତରେ। ଏବେ ବଟର ପେପର ଉପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଦେଇକି ବଟର ପେପରଟିକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିକି ରେଡ଼ି କରିନେବା। ଏଠି କେକ୍ ଟେନ୍ଟି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବେଟର ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା, ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ହାତରେ ଟିକେ ଟେପ୍ କରିନେବା। ଏବେ ବେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ନେଇନେବା। ପ୍ରେସର କୁକରର ତଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇକି ରେଡ଼ି କରିନେବା। ଏଠି 8 ଇଞ୍ଚର କେକ୍ ଟେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ 6 ଲିଟର ପ୍ରେସର କୁକର ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ବଡ଼ ସାଇଜର ପ୍ରେସର କୁକର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ଟିକୁ ଆପଣ ନ କରି ଆପଣ ଏହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଡ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପିଠାଟିକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କେକ୍ ଟେନ୍ ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ପ୍ରେସର କୁକରର କଭର ଲଗାଇଦେବା ଆଉ ହୁଇସିଲଟିକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ ଚଢ଼େଇଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ହାଇରେ ରଖିବା, ତାପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରେସର କୁକର କଭର କାଢ଼ିକି ହାଲକା ଟିକେ ବେକ୍ ହେଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଆଲମଣ୍ଡ, କାଜୁ, ଚେରି ଦେଇକି ନିଜ ହିସାବରେ ମୁଁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଦେଇଛି ପିଠାଟିକୁ, ଯେମିତି ପିଠାଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆପଣ ନିଜ ମନପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ପିଠାଟିକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ କଭର ଲଗେଇକି 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଠାଟି ବନିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ପିଠାର ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ। ଯେମିତି ପିଠା ବନିଗଲା ପରେ ଯେମିତି ପିଠାର ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ, ସେମିତି ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ। ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପିଠାଟି ଏଠି ବନିଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଖୋଲିକି ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରିନେଲି। ଛୁରୀରେ ଏଠି ଜମାରୁ ବି ବେଟର ଲାଗୁନି, ଛୁରୀଟି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇକି ବାହାରିଛି। ତ ପିଠାଟି ଭଲସେ ବେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପ୍ରେସର କୁକରଟି ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଆମେ କେକ୍ ଟେନ୍ଟିକୁ ଆରାମସେ କାଢ଼ିପାରିବା। ଏବେ କେକ୍ ଟେନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ କେକ୍ ଟେନ୍ଟିକୁ ପଲଟି ଦେବା, ତ ପିଠାଟି ଆରାମସେ ବାହାରି ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବଟର ପେପର ଦେଇଥିଲେ ତ କିଛି ବି ଚିପକି ହେବନି, ଆରାମସେ ବାହାରିଯିବ। ଏବେ ବଟର ପେପରଟିକୁ କାଢ଼ିବା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠାରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି। ପିଠା କମ୍ ପୁରା ଗୋଟେ କେକ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଟାକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇଦେବେ ତ ପିଠାର ତଳଟା ହାଲକା ଟିକେ ଡାର୍କ କଲର୍ ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେକ୍ ଟେନ୍ ଦେଇକି କରିବେ ଜମାରୁ ବି ବେଶୀ ଡାର୍କ କଲର୍ ଆସିବନି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ଟେ ଆସିବ, ପୁରା କେକ୍ ଭଳି କଲର୍ଟେ ଆସିବ। ଏବେ କାଟିକି ଦେଖଉଛି ମଧ୍ୟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠାଟି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଭିତରଟା ବି ବହୁତ ଜାଲିଦାର। ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପିଠାଟି ବନାନ୍ତୁ, ଏଥର ରଜରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପ୍ରେସର କୁକର ନାହିଁ ତ ଏ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ କଡ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୋଡ଼ପିଠାଟିକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏ ରଜରେ ଏ ପୋଡ଼ପିଠାଟିକୁ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ପାଇଁ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।